जख्म जो है वो कैसे आ गए। बच्ची ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि ये औरत जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद किया करती थी और जिस तरह से उसकी आंखों तक में उंगलियां मारी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मुलाजमा तशद्दुद केस में जी सिविल जज और अहलिया जो है वो क्या बेकसूर साबित हो चुके हैं और रिजवाना जो कि बच्ची 14 साल बच्ची है जिसके ऊपर बहीमाना तशद्दुद किया गया था सिविल जज साहब की अहलिया की जानिब से, तो खबरें कुछ गर्म है कि वो जो है वो चल बसी है उस पर जो उसके जिस तरह की उसकी तबीयत थी, जिस तरह से 48 घंटे जो बहुत ज़्यादा अहम करार दिए जा रहे थे, तो अब उसकी तबीयत जो है वो किस तरह की है, क्या रिजवाना जो है वो जख्मों की ताब ना ला सकी या फिर वो अभी तक जो है वो अस्पताल में मौजूद है, इस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगी। इसके अलावा रिजवाना के साथ क्या कुछ किया गया, उसकी दादी जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुकी है और उन्होंने दिलसोज इंकशाफात किए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि सुनकर रूह कांप जाती है कि इस बच्ची के साथ सिविल जज की अहलिया साहिबा जो है उन्होंने किस तरह का तशद्दुद किया है और सिविल जज और उनकी जो अहलिया है उनकी तस्वीर जो है वो पहली बार जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुकी है और ये लोग मीडिया ट्रायल से जो खौफजदा दिखाई देते हैं। चूंकि सिविल जज साहब का एक इंटरव्यू जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुका है, उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है इस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगी। तो मैं आपको ये बताती चलूँ जी कि इस इंटरव्यू में वो कहते हैं जी कि इस घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिमा खातून के शौहर सिविल जज आसिम हफीज ने कहा है कि हमारा जिस तरह वहशियाना मीडिया ट्रायल किया जा रहा है इससे तो बेहतर है कि हमें ज़िबाह कर दिया जाए। आसिम हफीज ने रिजवाना के वालिदैन पर लालची होने का जी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रिजवाना हमारे घर जी 10,000 रुपए पर मुलाजिम थी और अपने पैरों पर चलकर वालिदैन के पास गई थी। यहाँ तक कि सिविल जज साहब ये भी कहते हैं कि बच्ची के हाथों में कुछ उठाया हुआ था तो ये जो कहा जा रहा है कि बच्ची जो है उसके हाथ टूट चुके हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, यानी हमारे घर से बच्ची जो है वो इस हालत में नहीं गई थी जिस हालत में उसे दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं जी कि हमारा जिस तरह वहशियाना मीडिया ट्रायल किया जा रहा है इससे तो बेहतर है कि हमें ज़िबा कर दिया जाए। मीडिया की वजह से हमारे खानदान का मुआशरे में चेहरा साख, जहनी सुकून और इज्जत सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उनका कहना था कि सवाल यह है कि अगर वो और अहलिया अदालत से बेकसूर साबित हुए तो उनकी खानदानी साख को लगे जख्मों का अजाला कौन करेगा। आसिम हफीज ने अपनी अहलिया के नफ्सियाती मसाइल का ये कहकर एतराफ़ किया कि वो सख्त मिजाज जरूर थी पर उनकी बीवी ने उन्हें बताया है कि कभी मारपीट नहीं की, घर से जाते वक्त बच्ची की हालत ऐसी नहीं थी जैसी दिखाई गई है। और दूसरी जानिब आपको बताते चलूँ कि लाहौर की जनरल अस्पताल में 7 रोज से जेर इलाज तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत जो है वो बदस्तूर तशवीशनाक है। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अलफरीद जफर के मुताबिक आइंदा 2 रोज रिजवाना के लिए बहुत अहम है। बच्ची की तबीयत कभी संभल जाती है और कभी खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है और वो कुछ खा पी नहीं रही। डॉक्टर्स का कहना है कि रिजवाना के बाएं फेफड़े में दोबारा इन्फेक्शन हो गया है, एक फेफड़े में खून का क्लॉट और दूसरे में इन्फेक्शन था। रिजवाना इंतहाई कमजोर हो चुकी है और इसमें मजीद ब्रोंकोस्कोपी कराने की हिम्मत नहीं है। फेफड़े में इन्फेक्शन के बायस रिजवाना को सांस लेने में जी दुश्वारी है। और इसके अलावा मैंने आपको इस बात से आगाह किया था कि वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने भी इस मामले का जो वाक़या का नोटिस ले लिया है और वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है उनसे उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया है और उस पर उनको इस बच्चे की जो हालत है उसके हवाले से आगाह किया गया है और वज़ीर आज़म ने यही अहकाम जारी की है कि हर तरह से बच्ची को जो है वो तबी सहूलियात फराहम की जाए और उनका जो घराना है उसकी जो फैमिली है उसकी मदद की जाए। दूसरी तरफ जी रिजवाना की दादी जो है वो कुछ इंकशाफात करते हुए दिखाई देती हैं। वो कहती हैं जी कि कोई जो जिस तरह से बच्ची को मारपीट की गई है तो वो कहती है कि उसकी नाक, कान, कमर और कंधे की हड्डियाँ जो हैं वो टूटी गई हैं, ना मिलवाया जाता था ना बात करवाई जाती थी। ये कहकर कि जब वो बात करती है तो वालिदैन को याद करना शुरू कर देती है और फिर उसका रहना यहाँ पर मुहाल हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ईद पर भी जब सिविल जज साहब की जो अहलिया है जिनका नाम सोमिया है, तो ये औरत जो है वो जब जाती है ईद पर भी तब भी बच्चे को साथ लेकर नहीं जाती। यही कहती है कि बच्ची को इसलिए साथ नहीं लाई क्योंकि फिर वो वालिदैन के पास जाने की जिद करती है। दूसरी तरफ जिस तरह से सिविल जज आसिम हफीज साहब जो है उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी जो अहलिया है उनके साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल थे लेकिन वो बच्ची को मारती पीटती नहीं थी। और ये भी कहा जा रहा है कि बच्ची के जो अहले खाना है वो लालची हैं, उनसे करोड़ों रुपए की जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो करोड़ों रुपए चाहिए हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी दादी जो है इस बच्ची की दादी रिजवाना की दादी कहती हैं कि पैसे आप जितने चाहिए वो हमसे ले लें लेकिन उस जज की जो बीवी है उसको हमारे सामने लाकर खड़ा करें। अगर कानून हमें इंसाफ फराहम नहीं करेगा तो हम खुद ही इंसाफ लेने के लिए काफ़ी है। और वो यही बताती है कि जिस तरह से बच्ची को मारा पीटा किया है तो वो ये सारे जख्म जो है वो उसके सिर पर, उसके चेहरे पर ये जख्म जो है वो कैसे आ गए। बच्ची ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि ये औरत
عورت جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد کیا کرتی تھی اور جس طرح سے اس کی آنکھوں تک میں انگلیاں ماری جاتی تھیں، اس کی آنکھوں تک کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جی جو سول جج اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اب ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میڈیا ٹرائل سے بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی جو اہلیہ ہے وہ ان کو جو پری ایرسٹ بیل ہے وہ گرانٹ کی گئی تھی 1 اگست تک، اور اب جس طرح سے یہ کیس جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، جو سول جج صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان بائسڈ لوگ ہیں ان سے جا کر ہمارے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے، جو لوگ ہمارے جاننے والے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ان بائسڈ لوگ ہیں یا جن سے ہمارا صرف غیر رسمی سا تعلق ہے، ان سے جا کر بھی ہمارے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں ہمارا کبھی نام نہیں آیا، ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اور ہمارے گھر میں اگر کوئی بھوکا سو جائے تو وہ پھر ہمارے ہی لیے بہت زیادہ شرمناک بات ہے۔ جس طرح سے وہ اپنے انٹرویو میں ان باتوں کا انکشاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے متعلق بھی کچھ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یقیناً وہ بہت ہی اچھے جو ہے وہ شخص تھے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ہر کسی کا خیال رکھا ہے۔ لیکن پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ رضوانہ کے ساتھ ایسے معاملات کیسے پیش آنا شروع ہو گئے، اس قدر زیادہ تشدد اور اس قدر زیادہ اس کے ساتھ جو بربریت اور ظلم کی انتہا کی گئی وہ خالی ان کی اہلیہ نہیں کی، اور اگر ان کی اہلیہ نے یہ سارے معاملات کیے تو پھر وہ اس سارے جو امر ہے اس سے کیسے جو ہے وہ ان کی نظروں میں یہ ساری باتیں نہیں آئی، وہ کیسے جو ہے ان تک یہ باتیں کیسے نہیں پہنچ سکی۔ پھر وہ خود اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسائل تھے، لیکن وہ اتنی مار پیٹ نہیں کرتی تھی یا مار پیٹ کرتی ہی نہیں تھی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں باتوں میں جو ہے وہ جھول ہے، کہیں نہ کہیں باتوں کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ بات تو حقیقت ہے۔ یہ جج صاحب کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، 10% جو بات تھی اس کو 100 اور 90% تک لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ضرور تھے جو کہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بچی جو ہے ان کے مطابق تو اس کو اتنے زخم اور اتنی چوٹیں نہیں تھیں، یہ سارے معاملات جو ہے وہ اس کے ساتھ گھر جا کر ہوئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے والدین جو ہے وہ جس طرح سے انصاف مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بچے کے ساتھ اس قدر زیادہ بہیمانہ تشدد کریں گے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسے نکل کر سامنے آتی ہیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ابھی فی الحال تو یہ کیس جو ہے وہ تفتیشی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، پولیس جو ہے اس حوالے سے کافی سرگرم نظر آتی ہے اور کافی پلیٹ فارمز پر اس کیس کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اس کیس کو جو اٹھایا جا رہا ہے، کافی زیادہ اس کیس کی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے۔ جس طرح سے اس بچی کی تصاویر جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہیں، اور فی الحال بھی بچی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر موجود ہے، جس طرح سے اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ فی الحال بھی وہ ICU میں جنرل ہسپتال میں موجود ہے، اور ہم رضوانہ کی صحت کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ بہت جلد وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس آ سکے، بالکل ٹھیک ہو جائے، اور اس طرح کبھی بھی کسی بچی کے والدین کو اس طرح کے درندوں کے پاس اپنی جو بچی ہے ان کو چھوڑنا نہ پڑے۔ اور جو جج صاحب کی اہلیہ ہے سومیہ صاحبہ، ان کا بھی علاج ہونا چاہیے تاکہ آئندہ وہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ سول جج کی اہلیہ صاحبہ جو ہے ان کے خلاف درج FIR میں تعزیرات پاکستان کی تحت جو ہے مزید 8 دفعات جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جو اسلام آباد پولیس کے افسران نے بتایا کہ متاثرہ بچی کے والد کے بیان کو 26 جولائی کو کیس ڈائری کے ذریعے پولیس فائل کا حصہ بنایا گیا، جس پر FIR میں دفعہ 324 اقدام قتل شامل کی گئی، اور DHQ ٹیچنگ ہسپتال سرگودا کے جاری کردہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر FIR میں دیگر 7 سیکشنز کا اضافہ کیا گیا۔ سرگودا بھیجی گئی پولیس ٹیم میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ لے کر آئی، جسے 29 جولائی کو ایک ضمنی بیان شامل کر کے کیس ڈائری کے ذریعے پولیس فائل کا حصہ بنایا گیا۔ FIR میں شامل کی گئی دیگر 7 دفعات میں 337A1 337A2 337A3 337F1 337F5 337L2 اور 334 شامل ہیں۔ افسران نے کہا کہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے ذریعے پولیس کو حاصل ہونے والے شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کیس میں دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس اس کیس میں پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 کی دفعہ 20 جبری مشقت کو شامل کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب افسران نے کہا کہ جب بھی پولیس کو ملے نئے شواہد اور بیانات ملیں گے تو ان کی روشنی میں متعلقہ قانون کے مزید سیکشن بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ کیس کے تفتیش کار جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ کیس کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، وہ مزید سیکشنز کو شامل کر کے کیس کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ثبوت کا انتظار کر رہے ہیں۔ افسران نے کہا کہ FIR میں مختلف قوانین کے کچھ سیکشنز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس مرحلے پر یہ کیس کمزور ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں متاثرہ بچی کے خاندان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ افسران نے بتایا کہ سول جج کی اہلیہ 1 اگست تک حفاظتی ضمانت پر ہیں، انہیں ضمانت کی تصدیق کے لیے اسلام آباد کی سیشن عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا ورنہ اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ افسران نے مزید کہا کہ پولیس کی ایک ٹیم لاہور میں زخمی ملازمہ کے ساتھ ہسپتال میں موجود ہے
और बच्ची के अहल खाना और अस्पताल के डॉक्टरों से राब्ते में है। बच्ची की हालत संभलने के बाद डॉक्टरों के मशवरे पर पुलिस की टीम उसे इस्लामाबाद ले आएगी और बच्ची से भी जो है वो तफ्तीश की जाएगी, बच्ची से भी सारी पूछताछ जो है वो की जाएगी, बयान जो है वो दोबारा लिए जाएंगे। बहरहाल इस तरह से ये केस जो है वो प्रोसीड कर रहा है और दोनों तरफ का मौका जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन अभी बच्ची जो है जब उसकी हालत मजीद बेहतर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला वो खुद जो है वो बोलने के जब काबिल हो जाएगी तो उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर मजीद बयान की रोशनी में और जो मजीद जो शवाहिद सामने आएंगे उसके हवाले से ही ये केस जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। जिस तरह से भी ये केस की कोई खबर मुझ तक पहुंचती है मैं आप तक इसको पहुंचाती हूँ। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है इस बच्ची की तस्वीर देखकर और जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत जो अभी तक तशवीशनाक है, हालत संभलती है फिर ख़राब हो जाती है। तो हम इस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हैं और हर प्लेटफॉर्म पर ही इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वालिदैन इतने संगल हो सकते हैं कि बच्ची जो है एक तो वो अस्पताल में उसको दाखिल भी करवाएंगे और उस पर इतनी अस्पताल दाखिल करवाने से पहले उस पर इतनी ज़्यादा मारपीट करेंगे, उसको ज़दोकोत किया जाएगा। तरफ जो सिविल जज साहब हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी जो अहलिया है वो किसी हद तक जो है वो जहनी मसाइल का शिकार रही हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये केस आगे प्रोसीड करता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बता कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।